आज के एखाने नरेंद्र मोदी के हमें जानिए दीते चाই नरेंद्र मोदी आप सुन लीजिए, हम लोग शेर खुदा का हजरत अली का वारिस हो, हजरत उमर फारूक का वारिस हो, हजरत उमर फारूक का वारिस हो। यदि আমরা उमर फारूकेर वारिस হয়ে থাকি, शेर खुदा अली यदि वारिस হয়ে থাকি, हम लोग सर कभी नीचा नहीं करेंगे, हम लोग सर हमेशा ऊंचा करके रखेंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोदी बाबू के बोली আপনার ওই যোগী বাবু ও ন্যাড়া কোম্পানি, যোগী বাবুকে আমি বলে দিতে চাই, আপনি যখন ওয়াকফ বিল পাস হয়ে গেল আপনি দরদর করে মসজিদ ভাঙতে শুরু করেছেন, মাদ্রাসা ভাঙতে শুরু করেছেন, ঈদগাহ ভাঙতে শুরু করেছেন, মসজিদের উপরে বুলডোজার চালাচ্ছেন, ঈদগাহর উপরে বুলডোজার চালাচ্ছেন।